Okay. Number 6. What is your greatest strength, Mega? Bahasa Indonesia dulu ya, Sir. Boleh, boleh, boleh. Saya percaya bahwa kekuatan terbesar saya adalah berbicara di depan umum, kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Okay, I believe that my greatest strength is that I have a good public speaking skill. Okay. Public speaking skill. Terus selain punya terus apa lagi kekuatannya? Untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. I am a quick and efficient problem solver. Terus? Dan mampu bekerja sama dalam tim. And a good team player. Sudah ini? Ya, Sir. Oke, silakan dibaca. I believe that my greatest strength is that I have a good public speaking skill. I am quick and efficient problem solver and a good player. A good team player. A good team player. Bukan a good player ya, karena kalau a good player itu konotasinya kamu ini cewek apa? Cewek yang suka banyak pacar ya. Cewek yang banyak pacar itu player namanya ya. Iya, seperti itu ya. Ya, Sir. Yeah. Jadi a good team player, bukan a good player. Oke. Oh, kok seperti ini ya. Alright. How do you manage a complaint? Dengarkan keluhan. Okay. Menunjukkan rasa empati. Bertanggung jawab. Terus? Dan memberikan solusi yang cerdas dan tepat. Okay. The solution responsibly, then provided to the passenger who complains. Ya, silakan dibaca. I will listen to the complaint with empathy. With empathy. With empathy. Find the solution responsibility. Responsibly. Find the solution responsibly. Find the solution responsibly. Then provide it the passenger who complains. Yeah. Then provide it to the passengers. Then provided to the passenger. Passenger who complains. Okay. How much is your expected salary? Berapa gaji yang kamu harapkan? Seperti yang Anda ketahui, saya seorang lulusan baru dan hanya memiliki pengalaman magang selama 2 bulan di pekerjaan terkait. Sebelum memulai diskusi gaji, saya ingin tahu lebih banyak tentang perusahaan, juga apa yang Anda lakukan setiap hari. As you know, I am just a fresh graduate.
As you know, I am just a fresh graduate who only has little experience related to the field. Related to the field. Related to the field, which was only 2-month internship at the airport, ya. Ini kok kirim terus pesan. Internship at the airport. Okay. So before negotiating about salary, I'd prefer to know about this company more. Ya. Oke, silahkan dibaca. As you know, I'm just a fresh graduate who only has little experience related to the field, which was only 2-month internship. Only 2-month internship at the airport. So before negotiating about negotiating about the salary, I'd prefer to know about this company more. Okay. Do you have any question? Yes, sir. Selanjutnya apa yang harus saya lakukan setelah wawancara ini? Dan kapan saya bisa mengetahui hasil wawancara? After this interview, what should I do next? And when can I know the result of this interview? Oke, silakan dibaca. After this interview, what should I do next, and when can I know the result of this interview? Yeah, the result of this interview. The result of this interview. Oke, good. Saya kirimkan ini ke Megan ya. Mega, kirimkan WA kamu dulu, Mega. Okay, thank you very much for coming up for the interview, Rius. Now, please tell me about yourself. Rius, dihidupkan dulu itu, masih di mute. Okay, thank you, sir. Thank you for the time and opportunity given to me. I will introduce myself. My name is Eva Gresiki. I live in Kupang. Yes. I am 20 years old. I graduated from Tadikapura Airlines Business Career. Enjoying in being an airline staff in October 2022. Oh gitu, Oktober? Ya, Mister. Oh, perkiraannya Oktober lulusnya. Oke. Ya. Oktober, terus? Oke, sudah. Ya, Mister. Ini dibaca I graduated ya, bukan I graduate. Coba dibaca lagi, diulangi lagi.
My name is Eva Grosiki. I live in Kupang. I am 20 years old. I graduated from Tadikapur Airlines Business Career Iya, from during Tadikapur. Mm-hmm. in being an airline staff in October 2022. Very good. Why should we hire you? Kenapa saya harus mempekerjakan kamu? You can hire me because I have big skill. Because I have big skill. big skills. Yeah, Big skills atau the skill? big skills. The skill saja ya, the skills. Yeah. Terus? The skill, responsible. Okay, I have the skills. I am also responsible. Responsible and good communication to all passengers. Responsible. And I have good communication to all passengers. Oke. Itu namanya customer care ya. Oke, gini. Because I am responsible and I have a good customer service skill that can be applied to the passengers and customers. Oke, silakan dibaca. You should hire me because I'm also I am responsible, nggak pakai also. I am responsible. I am responsible and I have a good customer service skills that can apply. That can be applied, kurang be. That can be applied. That can be applied to the passenger and customers. Why do you want to work at our company? Kenapa pengen bekerja di perusahaan kami ini? I want to work in this company. In this company because I have great attention to join. Apa? I have apa? Great attention. I have great attention. Intention seperti ini. A great intention. Yeah. To join this company. To apa? To join this company. Lah ya, kenapa? Kenapa kok kamu punya keinginan yang kuat untuk bergabung dengan perusahaan ini? Apa yang ada di perusahaan ini yang membuat kamu tertarik? Bahasa Indonesianya saja dulu. Itu kamu hanya mengulangi pertanyaannya. Saya pengen bekerja di sini karena saya tertarik bekerja di sini loh. Lah ya, apa yang membuat kamu tertarik bekerja di sini? Gitu kan? Bekerja di perusahaan ini. Karena saya ingin bergabung. Karena saya apa? Karena saya punya niat ingin bergabung di perusahaan ini yang saya lihat ini adalah pekerjaan yang bagus untuk diri saya. Pekerjaannya atau perusahaannya yang bagus? Ini kan yang ditanya perusahaannya. Kenapa pengen bekerja di perusahaan ini? Hah? Perusahaan dan pekerjaan yang bagus untuk saya. No, ini pertanyaannya terkait perusahaan, bukan pekerjaan. Kalau tentang pekerjaan di nomor 4. Nomor 3 ini tentang perusahaannya. Kenapa pengen bekerja di perusahaan ini? Kenapa? Karena saya punya niat yang besar untuk bergabung di perusahaan ini yang saya tahu perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus. Oh, karena perusahaannya perusahaan bagus, yang bagus ya. Oke. Ya, Pak. Jadi karena perusahaannya bagus ya. Itu alasannya. Oke. Jadi ini ya. Because in my opinion this company is a good company, gitu ya. Alright, silakan dibaca. I want to work in this company because in my opinion this company is a good company. Oke. Nah, baru ini yang keempat. Ini terkait dengan pekerjaan. Why do you want to be an airline staff? Kenapa kamu pengen jadi staf maskapai?
Working as airport staff. Working as an airline staff atau airport staff? Airline staff. Airline staff. Is my dream. Is my dream. And desire of mine. And Desire of mine. Oke. Bahasa Indonesianya dulu aja. Bahasa Indonesia dulu aja. Bekerja menjadi staf bandara adalah sebuah keinginan saya dari dulu, dari awal, Pak. Oke. Oke, silakan dibaca. Because working as airline staff has been my childhood dream. Childhood dream. Okay. My childhood dream, ya. Okay. Yeah, Mr. Good. Number 5. What is your weakness? Kelemahan saya adalah saya punya penyakit bawaan, Pak. Apa itu? Lambung, Pak. Lambung. Saya kira penyakit nggak punya duit. Itu penyakit semua orang. Oh, kalau penyakit lambung, terus cara mengatasinya bagaimana? Saya akan selalu membawa obat yang bisa mengatasinya. Oke. My weakness is related to my health. To my health. My weakness is related to my health. It is that I have problems with my, what is lambung in English? Bentar ya. Oke, stomach. Oke. Sama seperti perut ya. Alright, with my stomach. To overcome that, I always bring my medication with me wherever I go, especially at work. Ya, silakan dibaca. My weakness is related to my health. Related. My weakness is related to my health. It is that I have problems with my stomach to overcome stomach to overcome that. Bukan stomach, tapi stomach dibaca K ini. CH ini dibaca K. Stomach. To overcome that, I always bring my medication with me wherever I go, especially at work. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu? Kekuatan terbesar saya adalah saya punya tanggung jawab dan disiplin yang besar terhadap pekerjaan saya. Okay. My greatest strength is that I am very disciplined and responsible at work. Silakan dibaca. My greatest strength is that I am very disciplined and responsible at work. Very good. How do you manage a complaint? Saya akan mengelola keluhan-keluhan para penumpang itu dengan tenang dan sopan santun terhadap orang yang mengeluh. Okay. I will deal with the complaint calmly and responsibly and do my best
to provide the solution. Silakan dibaca. I will deal with the complaint calmly and responsibly and do my best to provide the solution. Okay, good. How much is your expected salary? Gajinya berapa yang kamu harapkan? Since I am graduate and not experienced in relation to salary, I trust the company's policy. Okay. Since I am just a fresh graduate who isn't really experienced in this field yet, in relation to salary, I'd prefer to trust the company's policy. Silakan dibaca. Since I am just a fresh graduate who isn't really experienced in this field yet, In this in field. relation Ini to dibaca field. in this field yet in relation to salary, I'd prefer to trust the company's policy. Ini dibaca policy ya. Policy. Do you have any question? Yes, Mr. Kira-kira ke depannya nanti berapa hari bekerja dalam seminggu? Kamu bekerja 8 hari dalam seminggu. Masa seperti itu ditanyakan sih berapa hari? Kamu maunya berapa hari? Sehari aja? Gimana? Sehari aja kerja. Sisanya main game. Gimana? Mau nggak? Jangan menanyanya jangan hal-hal seperti itu dong. Masa ya kalau hari ya biasa kan. Kalau nggak 5 hari ya 6 hari. Bisa Senin sampai Jumat, kadang Senin sampai Sabtu bisa kan? Hal seperti itu jangan menanyakan hal-hal yang ringan ya. Cari yang memang benar-benar pengen kamu tahu. Kalau saya pengennya sih nggak kerja tapi duitnya banyak. Mungkin jual beli tuyul second. Tanya yang lain ya, jangan tanya seperti itu. Begini Pak, kira-kira setelah interview ini apa yang harus saya lakukan berikutnya? Kayak gitu boleh. After this interview, what should I do next? Atau what is the next step? Ya, what is the next step? Ya, silakan dijawab, dibaca. After this interview, what is the next step? Ya, okay, good. Pengucapannya sudah cukup bagus, maksudnya tidak sempurna, tapi bisa dipahami gitu ya. Namanya intelligible ya. Pronunciation-nya intelligible, artinya orang bule, orang Inggris kalau dengar kamu ngomong dia akan ngerti walaupun pronunciation kamu nggak sempurna. Itu disebut intelligible ya. Banyak kok orang-orang yang pronunciation-nya tidak sempurna seperti bahasa Inggrisnya orang Singapura, bahasa Inggrisnya orang Malaysia, itu sangat terpengaruh dengan aksen Chinese ya, Cina biasanya ya mereka. Tapi pronunciation-nya cukup bagus, bisa dipahami. Kayak mana ini Evagrius ini? Ya Pak, Evagrius. Sebentar. Mana pesan kamu yang mana? Ini ya. Evagrius. Ya, oke, saya kirimkan. Ya itu dicatat Evagrius, nanti dihafalkan. Ya. Berikutnya oke.
Thank you very much. Ini tadi yang Ricky sudah saya kirim ya. Untuk yang Evagrius Siki. Oh, sudah ya. Oke. Jadi ini sekarang Emmanuel Kanisa. Thank you very much for coming up for the interview, Emmanuel Kanisa. Now please tell me about yourself. Oh, nggak dengar. Itu masih di mute itu Emmanuel Kanisa. Di unmute dulu. Sorry, sir. Okay, sir. Thank you for the time given. Let me introduce myself. My name is Waduh, sinyalnya kelihatannya kurang bagus ini, Emmanuel Kanisa. Kanisa. Sinyalnya putus-putus, Emmanuel Kanisa. Yes, sir. Kurang lancar ya. Belakangan aja ya. Iya, Pak. Kita cari yang sinyalnya lancar ya, karena cukup mengganggu juga kalau. Sudah bagus, sir. Oh, sudah bagus. Oke. Coba. Sudah, sir. Oke. Ulang lagi. My name is Emmanuel Kanisa. My name is Emmanuel Kanisa. Pelan-pelan ya, Emmanuel Kanisa. Ya. Terus? I am 20 years old. I am 20 years old. Yang di situ, Kak. Terus? I graduated from Tadikapuri Airlines Business Career. From Tadikapuri. Business Career. career. Majoring in being an airline officer. In being airline officer. Airlines officer. In May 2022. May 2022. Silakan dibaca lagi. Terus? I come from Maumere. I come from Maumere. Ya. Silakan dibaca lagi. My name is Emmanuel Kanisa. I am 20 years old. I graduated from Tadikapuri Airlines business career, majoring in being an airline officer in May 2022. I come from Maumere. Okay, good. Why should we hire you? Mengapa saya harus mempekerjakan kamu? Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Karena saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, suka hal baru, dan saya memiliki sikap yang baik, dan saya diajari untuk bekerja disiplin dan tepat waktu. Because I have a good communication skill. Terus tadi apa? Komunikasi yang baik. Terus? Suka belajar hal baru. I love learning new things. Dan saya memiliki sikap yang baik. I have a good attitude. Dan saya diajari untuk bekerja disiplin dan tepat waktu. And I am responsible and punctual. Silakan dibaca. Because I have good communication skills, I love learning new things, I have a good attitude, and I am responsible and punctual. Okay, good. Why do you want to work at our company? Kenapa pengen bekerja di perusahaan kami ini? Bekerja di perusahaan ini merupakan suatu kehormatan bagi saya, dan saya Karena sangat apa? ingin Karena mengembangkan dan menunjukkan keahlian dan kemampuan saya untuk bekerja di perusahaan yang terkenal ini. Oh,
kamu merasa terhormat di bekerja di perusahaan ini karena perusahaannya terkenal. Terkenal, ya, sir. Oke. I want to work in this company because this company is well known and has a good track record. Oke, silakan dibaca. I want to work in this company because this company is well known and has a good track record. Track record. Track record. Okay, good. Why do you want to be an airline staff? Kenapa kamu pengen jadi staff maskapai? Karena menjadi pekerja staf bandara adalah impian saya dan itulah keahlian dan keputusan saya untuk cara hidup saya. Karena saya lulusan dari staf maskapai Tadika Puri, jadi saya harus bekerja di bidang ini. Okay. Because this beside because this job has not only been my childhood dream, it also fits my educational background. Ya, educational background. Silakan dibaca. Kansinya. Terlihat tidak? Silakan dibaca. Kelihatan, sure. Because this job has not only been my childhood dream, it also fits my educational background. Okay, good. Ya, thank you. Ini ada yang minta nilai ini ya. Pare-pare tugas 1. Hairun Najwa. Oke. Wait a minute ya. Oke, sure. Hairun Najwa sama Aslan. Baik. Kita lanjutkan lagi. Question number 5. What is your weakness? Apa kelemahan kamu, Immanuel? Kelemahan saya yaitu saya belum terlalu menguasai berbicara bahasa Inggris dan saya juga harus belajar menguasai lagi pemahaman ketika bekerja di bandara ini. Solusinya apa kalau seperti itu? Kamu jangan menyebutkan yang soal di bandara dong. Itu orang kalau sudah lulus dari Tadika Puri, dari sekolah staf bandara, kemudian sudah OJT, maka dianggap sudah bisa, kan sudah praktek ya. Kan ini nanti ceritanya wawancaranya ini, kalaupun ada wawancara dalam bahasa Inggris, maka dilakukan setelah kamu lulus kan. Setelah kamu OJT 2 bulan itu di bandara kan, mestinya kamu sudah menguasai pekerjaan di bandara ya. Jadi itu jangan kamu sebutkan sebagai kelemahan. Tapi kalau yang bahasa Inggris nggak apa-apa, karena itu tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan ya. Yes, sir. Jadi kelemahan kamu di bahasa Inggris, ya kan? Iya. Terus cara mengatasinya bagaimana? Saya harus banyak lagi belajar dan melihat di YouTube. Oke. My weakness is my poor English proficiency
To overcome that, I am committed to learn it from various sources, both online and offline. Oke, silahkan dibaca. My weakness is my poor English proficiency. To overcome that, I am committed to learn it from various sources, both online and both online and offline. Okay, good. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu? Kekuatan terbesar saya adalah saya memiliki ingatan yang baik, saya bertanggung jawab, dan juga pekerja keras. My greatest strength is that I have a strong memory I am responsible as well as I am a responsible as well as a hard working person. Silahkan dibaca. My greatest strength is that I have a strong memory. I am a responsible. I am a responsible as well as a hard working person. Oke. Ini dibaca person ya. Working person. Oke. Number 7. How do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi komplain? Saya mengolah keluhan dengan terlebih dahulu menanggapi keluhan dengan empati. Kemudian saya akan berbicara dengan manajemen untuk mencari solusi. Kemudian saya akan kembali ke penumpang untuk memberinya solusi. With empathy. Kemudian talk to them, then talk to the management to find solution, and then come back to the passenger with the solution. Oke, silahkan dibaca. I will listen to listen. Ini dibaca listen. I will listen to the complaint with empathy, then talk to the management to find solution, and then come back to the passenger with the solution. Okay, good. How much is your expected salary? Berapa gaji yang kamu harapkan? Karena saya baru lulus dan belum berpengalaman terkait dengan gaji, saya percaya dengan kebijakan perusahaan. Okay. Since I am a fresh graduate and not experienced in this field yet,
In relation to salary, I prefer to trust the company's policy. Oke, silakan dibaca. Since I am a fresh graduate Graduate, and not fresh graduate. graduate and not experienced experience in this field yet in relation to salary, it prefer I'd prefer to trust the company's company's policy. Do you have any question? Apa yang akan menjadi langkah selanjutnya setelah wawancara ini? After this interview, what should I do next? Silakan dibaca. After this interview, what should do next? What should I do next? Oh, what should I do next? Saya kirimkan ke Emmanuel Kanisa, nanti silahkan dipahami dan dihafalkan. Oke, sure. Emmanuel Kanisa mana? Saya, sir. Oke, berikutnya. Saya, sir. Thank you, sir. Thank you. Saya akan lihat dulu siapa yang mengirimkan lebih cepat ya. Alright. Untuk kuis yang kedua ini agak sulit katanya untuk pare-pare ya. Jadi nilainya banyak yang kurang dari 70. Baik, thank you very much for coming up for this interview this morning, Angelina Runu. Now, please tell me about yourself. Okay, my name is Angelina Runu. Bentar, You can call me is Angelina Runu. Sabar ya. My name is Angelina Runu. You can call me Angel. Angel. I am from Ende. I am 18 years old. I am 18 years old. Masih kecil kok udah siap nikah. I am 18 years old. I graduated from Tadika Puri. Sebentar. Maria Angel tadi angkatan berapa? 23, Mister. 23 ya. Emmanuel Kanisa juga 23 ya. Angelina Runu. Oke, I graduated from Tadika Puri Airlines Business Career. Majoring in airlines officer. In being an airline officer. Di bulan apa dan tahun berapa? Bulan 9. In September. Kan tadi kamu lihat teman-teman menyebutkan bulan dan tanggal, bulan dan tahun kan? 2000. Oh ya, Mister. 2020. 2020. 2020. Ya, Mister. Berarti udah lulus sebenarnya. 2 tahun yang lalu. 22. Oke. Diulangi lagi. Oke, Mister. My name is Angelina Runu. You can call me Angel. I am from Ende. I am 18 years old. I graduated from Tadika Puri Airlines Business Career, majoring in being an airlines officer in September 2022.
Okay. Why should we hire you? Pakai bahasa Inggris atau Indonesia? Kenapa harus mempekerjakan Indonesia kamu? dulu, Mister. Oke, kenapa? Saya memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang Anda cari. I have skills, abilities, and knowledge that you are looking for. That your company is looking for. Okay. Because I have skills, abilities, and knowledge that your company is looking for. Terus, dibaca lagi coba. Because I have skill, abilities, and knowledge. And knowledge. Yang dibaca yang punya saya. Knowledge. Oh ya, Mister. Because I have skill, abilities, and knowledge that your company is looking for. Your company. Your company is looking for. Why do you want to work at our company? Melayani pelanggan adalah impian saya. Kenapa pengen? Kenapa pengen bekerja di perusahaan kami? Karena itu impian saya. Di perusahaan ini? Oh iya. Oh ya, karena perusahaan ini sesuai dengan jurusan saya. Dan meskipun saya belum berpengalaman, tetapi saya memiliki kemampuan yang cepat untuk bekerja terhadap. Nanti kecenderungannya kamu akan seperti ini. Pertanyaannya apa, jawabnya apa? Oh ya, Mister. Kenapa pengen bekerja di perusahaan kami? Diulangi lagi, kenapa? Karena perusahaan ini sesuai dengan jurusan saya. No. Bukan. Oh, sabar, Mister, sabar. Saya bekerja dan terima pekerjaan. Karena perusahaan mengalami pembagian dan bersama-sama dengan yang baik dan besar masyarakat sehingga yang bagaimana bisa bekerja. Ini kerja ibu saya. Cepat sudah. Lanjut dulu, Pak. Oke. Jadi Mister, belum bisa ya. Lanjut. Oke. Angelina Runo, kita tunda dulu. Iya, Mister. Elia, Pak, dia siap tuh, Pak. Coba. Baru sampai nomor 2 ya. Iya, Mister. Dia rambut, Pak. Jangan, Pak. Gregor semua siap, Pak. Bentar ya. Goris, Pak. Jangan sampai sedap. Baik. Thank you very much for coming up for this interview. Now please tell me about yourself.
Francilia Ya, Pak. Rambu. Thank you for the time to me. My name is Rambu. My name is Francilia Rambu. Bentar ya. I'm 21 years old now. Bentar. My name is Francilia. Yes. Terus? I'm 21 years old now. Okay. I graduated from Tadikapuri Airlines Business Career. Juli udah biasa tuh Francilia. Mantap, Lia, mantap. Majoring on airline officer in Juni 2022. Majoring in being an airline officer in June 2020. Oke, silakan dibaca lagi. My name is Francilia. I'm at 21 years Dibaca old lengkap now. dong. Itu kan saya titik-titik itu karena saya tidak pengen menulis nama kamu terlalu panjang. Iya, Pak. Ulang. My name is Francilia Rambu. I'm at 21 years old now. I graduated from Tadikapuri Airline Business Career, majoring in being an airline officer in June 2022. In June 2022. Oh. Oke, why should we hire you? Kenapa saya harus mempekerjakan kamu? Well, I have abilities, skills, and knowledge. Knowledge. K-nya nggak dibaca. Knowledge. Ya. Knowledge. Knowledge. That you are looking for. Why do you want to work at our company? Kenapa pengen bekerja di perusahaan kami? Ini kalau salah, saya suruh kamu cari jawabannya dulu. Jawaban harus nyambung. Iya, Pak. Pertanyaannya, kenapa pengen bekerja di perusahaan ini? Ingat, kata kuncinya perusahaan ini. Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu pengen bekerja di perusahaan ini? Because I want to find work experience as airline staff. Kalau di airline kan bisa di airline mana saja kan? Kenapa harus perusahaan ini? Kata kuncinya itu perusahaan ini sebenarnya. Kenapa harus perusahaan ini? Kan perusahaan yang lain juga ada yang airline. Maskapai yang lain kan ada. Jadi kalau ditanya mengapa pengen bekerja di perusahaan ini, jawabannya harus berkaitan dengan perusahaan ini. Kenapa harus perusahaan ini? Bukan karena kamu pengen cari pengalaman. Pengalaman bisa di mana aja. Di maskapai mana aja bisa. Karena perusahaan ini sangat baik Perusahaan dan terkenal. apa? Yang kamu lamar itu perusahaan apa? Airline. Iya, perusahaan apa namanya? Oke, belum siap berarti. Cari jawaban yang jawabannya. Oke, thank you very much. Please tell me about yourself, Margareta. Thank you very much for inviting me to be interviewed today. My name is Margareta Ariel Asri. I am 18 years old. I graduated from Tadikapuri Airlines Business Career, branch Kupang in 2022. Bentar, I am 18 years old. Ya. Terus? I graduated from Tadikapuri Airlines Business Career.
Branch Kupang in 2022. Bulan apa? July. In July. In July 2022. Okay. Why should we hire you? You can hire me because I have good communication skill. Good attitude. Yeah. And be responsible at work. And I am responsible. I am responsible. Oh, yeah. At work. Okay. Why do you want to work at our company? Why do you want to work at our company? Kenapa pengen bekerja di perusahaan ini? Di perusahaan kami ini? Sinyal ya. Jaringan, Pak. Because Pak. Halo Pak, sudah bisa Pak? Oke, bentar ya. Ya Pak. Ya, bagaimana? Lanjut nomor 3 Pak. Ya. Kenapa? Because my opinion, your company is one of the biggest airline and always give the best service to passenger. Because in my opinion, your company is one of the biggest airline and always give the best service
to passenger. Services to passengers. Ya. Silakan dibaca lagi. Because in my opinion, your company is one of the biggest airline. Always give And always. best- And always. and And always. and always give the best service to passenger. Services. Services. Ini dibaca services. Services, ya. Ulangi lagi. Dari awal, Pak. Ya, dari nomor 1. Nomor 3 aja lah. Because in my opinion, your company is one of the biggest airline and always give the best services to passenger. Okay. Why do you want to work at our company? Sorry, why do you want to be an airline staff? Because being an airline staff is my dream, and this job fits my educational background in flight school. Oke, silakan dibaca. Because being an airline staff has Because been my child. being. Because being an airline staff has been My childhood dream. My childhood dream, and it fits perfectly with my educational background. Ya. Oke, jadi untuk Margareta sampai nomor 4 ya. Karena ini saya harus ke cabang yang lain juga. Ya, Pak. Nanti diingat-ingat besok kalau mau ulang lagi diteruskan sampai nomor ini ya. Oke, ini saya berikan ke Margareta. Ya, Pak. Mana ini Margareta? Alright, I have to be prepared for another session. Jadi karena saya harus bersiap untuk sesi berikutnya, dan sesi berikutnya adalah Kupang 22 dan Kupang 27 ya. Jadi untuk Kupang 23 dan 28 kita lanjutkan insya Allah besok ya. Besok. Jadi yang Ya, Pak. Angelina Runu, Francisca Rambu dan Margareta kita lanjutkan besok kalau ada waktu ya, sampai selesai semua. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, bagaimana? Kalau yang sudah interview boleh ikut Zoom atau Boleh, tidak? boleh. Boleh untuk cari pengalaman. Ya, boleh. Silahkan yang